बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। जब हम सो जाते हैं तो हमारी रूह कहाँ चली जाती है? हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने इस बारे में क्या फरमाया, ये जानना आपके लिए नहायत ज़रूरी है। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के पास इल्म मौजूद था, वो इन्होंने हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ही हासिल किया था। नाज़रीन, एक शख्स हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की खिदमत में हाज़िर हुआ और इंतहाई अदब के साथ दस्ते अदब को जोड़कर हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से दरियाफ्त करने लगा कि क्या नींद में इंसान की रूह जिस्म से अलग हो जाती है? अगर होती है तो क्या होता है? जब इसने ये सवाल हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से किया तो यकीनी तौर पर हज़रत अली ने इसका जवाब दिया। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की बारगाह में बहुत से लोग अपने सवालात लेकर आया करते थे और कोई भी शख्स ऐसा नहीं था कि अपने सवाल का जवाब लिए बगैर वहाँ से रवाना हो जाए। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने इस शख्स से फरमाया कि ऐ शख्स, याद रखना, इंसान की रूह के 3 हिस्से होते हैं, एक प्यार, दूसरा आर, तीसरा स्या। रूह का पहला हिस्सा इंसान के वजूद में रहता है और रूह का दूसरा हिस्सा आलम अरवाह में रहता है और आज भी वो अपने आप को वहाँ देखता रहता है। और तीसरा हिस्सा जब इंसान सोता है तो इसके जिस्म से जुदा होकर अल्लाह ने एक आलम बनाया है जो जिन्नात और इंसान के बीच में है। इसको आलम बराह कहते हैं। इस आलम में ज़िंदगी इंसान गुजारता है। इस ज़िंदगी से कुछ दिन पहले जो मनाजर इस ज़मीन पर होने होते हैं वो जिन्नात भी देख सकते हैं और रूह भी। तभी जब इंसान की रूह जिस्म से अलग होती है तो इसे जो इल्हाम होते हैं इसी के साथ सदाकत की राह होती है और तभी जो वो नींद में देखता है वो कुछ ही दिनों के बाद होने लगता है। और जो इंसान बार बार गुनाह करता रहता है, इंसानों पे जुल्म करता रहता है, तो इसकी रूह इसके जिस्म में कैद होने लगती है और वो नींद में ही अलग नहीं होती। ऐ शख्स, याद रखना, अल्लाह ताला ने एक इल्म पोशीदा रखा है जिसको इल्म नला कहते हैं। जो इंसान जितना अल्लाह के करीब होगा ये इल्म उतना ही इसमें समा जाएगा और जब ये इल्म अपने अरूज को पहुँचेगा तब इंसान को अपनी रूह से अख्तियार आ जाएगा और वो जब चाहेगा जहाँ चाहेगा जा सकता है और फिर मौजूदगी के सबब को देख भी सकता है। नाज़रीन, ये जवाब बहुत ज़्यादा अहमियत रखता है और इस जवाब को सुनकर साइंसदान हैरान रह जाते हैं और तमाम लोग ही हैरान रह जाते हैं कि किस तरह से हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने इस सवाल का जवाब दिया था। हज़रत अली की शख्सियत इसी तरह से है और इनके पास इल्म का बहुत बड़ा ख़जाना मौजूद है। इसलिए अल्लाह के नबी ने कहा, अगर मैं इल्म का शहर हूँ तो अली इसका दरवाज़ा है। हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हज़रत अली से बेहद प्यार था। आपके चचाजाद भाई थे और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दामाद भी थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी सबसे चहेती बेटी हज़रत फातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा का निकाह भी आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के साथ किया। जब हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने अपने रिश्ते की बात इनसे की, हज़रत फातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के लिए तो आसमान से हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कह दिया कि इनके लिए हाँ कह दें, लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पहले अपनी बेटी से दरियाफ्त किया। अगर इसने रजामंदी का इजहार किया तो ही इन्होंने हाँ करनी थी। उन्होंने हाँ कह दिया तो उन्होंने हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के रिश्ते के लिए हाँ कहा और ये हमारी दुनिया के लोगों के लिए एक बहुत बड़ा पैगाम भी है। इसको समझने की ज़रूरत है। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने जब देखा कि हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दीन की तबलीग शुरू की, सबको इस्लाम की दावत दी, तो सबसे पहले बच्चों में हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हा ने इस्लाम कबूल किया। उस वक्त उनकी उम्र 8 साल थी। आपको यहाँ पर हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हा की ज़िंदगी से मिलने वाला एक ऐसा वाक़या भी बताते हैं जिससे मालूम होता है कि इंसान की खुशी किस चीज़ में है और इंसान को सुकून कैसे आता है। इंसान आज मुख्तलिफ़ चीज़ों में अपना सुकून तलाश करने की कोशिश करता है लेकिन उसे फिर भी सुकून नहीं मिलता। ये वाक़या सुनने के बाद आपको इंसान की जानिब से की जाने वाली गफलत के बारे में मालूम हो जाएगा। एक दफ़ा का जिक्र है, हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हा कहीं से गुजर रहे थे कि रास्ते में देखा कि एक शख्स उदास बैठा था। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हा इस शख्स के करीब गए और उस आदमी से कहा, ए बंदे खुदा, क्यों उदास हो? उस शख्स ने हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से कहा कि हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, काश मेरे पास 1000 ऊँट होते। मेरी बचपन से ही यही ख्वाहिश है, लेकिन अफसोस है कि मेरे पास सिर्फ यही 4 ऊँट हैं। इस शख्स को बस इतना ही कहना था
حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس شخص سے فرمایا اے شخص بتاؤ جو چیز تمہارے پاس نہ ہو کیا تم وہ دے سکتے ہو؟ اس شخص نے کہا کہ نہیں، جو چیز میرے پاس نہیں وہ میں کیسے دے سکتا ہوں؟ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا بتاؤ کیا یہ 1000 اونٹ اپنے وجود پہ خوشی رکھتے ہیں؟ اگر نہیں تو تمہیں کیسے دیں گے؟ تمہاری خوشی اس خواہش میں نہیں ہے کہ 1000 اونٹ تمہیں مل جائیں، بلکہ تم نے خود اپنی خوشی اپنی خواہش میں رکھی ہے۔ جو تمہاری یہ خواہش پوری ہو جائے گی تو اس کے عادی ہو جاؤ گے، تو کسی اور خواہش کے پیچھے بھاگنے لگو گے۔ جاؤ دیکھو اس زمین میں ہزاروں ایسے لوگ ہیں جن کے پاس ہزار اونٹ ہیں، کیا وہ خوش ہیں؟ انسان خواہش کے پیچھے تب تک ہی بھاگتا رہتا ہے جب تک وہ پوری نہ ہو جائے۔ اگر تمہاری ایک آنکھ خراب ہو جائے تو تمہاری یہی خواہش ہوگی کہ میری آنکھ ٹھیک ہو جائے۔ اگر آج تمہارے یہ دونوں کان خراب ہو جائیں، تمہاری یہی خواہش ہوگی کہ تمہارے کان ٹھیک ہو جائیں۔ تمہاری خوشی تمہاری خواہشات میں نہیں بلکہ تمہارے وجود میں ہے۔ جو خیالات، جو چیزیں انسان کے پاس ہیں وہ وقت کے ساتھ ساتھ تبدیل ہوتی رہتی ہیں۔ اے شخص، انسان کا مقصد یہ نہیں ہے کہ وہ اپنی خواہشات کے پیچھے بھاگتا رہے، بلکہ انسان کی خواہش کا مقصد یہ ہونا چاہیے وہ اپنے آپ کو سمجھے اور اپنے آپ کو تلاش کرے، کیونکہ تمہاری خوشی ان چیزوں میں نہیں بلکہ خوشی اللہ نے تمہارے وجود میں رکھی ہے۔ یہ بات آج اس دنیا میں موجود تمام لوگوں کے لیے سمجھنے کے لیے بے حد ضروری ہے۔ ہمارے لوگ اس چیز کو سمجھتے نہیں ہیں اور اس دنیا کی چیزوں کے پیچھے بھاگتے ہیں، جس کی وجہ سے وہ اپنی دنیا اور آخرت ان دونوں کو ہی تباہ کر دیتے ہیں۔ ہم سب کے لیے یہ ضروری ہے کہ ہم اپنے آج کو جئیں، اپنے آج کی تیاری کریں، آج کی چیزوں کے بارے میں سوچیں۔ آج جو چیز ہمارے پاس ہے کل وہ ہمارے پاس نہیں ہوگی اور ہمیں اس کے لیے محنت بھی کرنا پڑ سکتی ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی سے اس طرح کے بے شمار واقعات ملتے ہیں جنہیں انسان سنتا ہے تو حیران رہ جاتا ہے کہ انہوں نے ہمیں بتایا ہے کہ زندگی کو کس طرح سے لے کر چلنا ہے اور زندگی کا مقصد کیا ہے۔ یہ تمام علم انہوں نے اللہ کے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یہ سیکھا تھا جو ہم تک پہنچ رہا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، کیونکہ اس پر عمل کر کے ہی ہم اس دنیا اور آخرت دونوں میں کامیاب ہو سکتے ہیں۔ ناظرین، اسی طرح حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی زندگی سے ایک واقعہ ملتا ہے جس میں وہ بتاتے ہیں کہ جب میں چاہتا ہوں کہ میں اللہ سے بات کروں تو میں نماز پڑھتا ہوں۔ نماز میں بندہ اپنے اللہ کو پکارتا ہے، اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوتا ہے اور اللہ تعالیٰ سے باتیں کرتا ہے۔ اور انہوں نے کہا کہ جب میں چاہتا ہوں کہ اللہ مجھ سے بات کرے تو میں قرآن مجید کی تلاوت کرتا ہوں، کیونکہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو مخاطب کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو مختلف ناموں سے قرآن مجید میں پکارتے ہیں۔ تو حضرت علی کی یہ بات بھی ہم سب کے لیے بے حد ضروری ہے۔ جب ہم چاہیں کہ اللہ ہم سے باتیں کریں ہمیں قرآن مجید پڑھنا چاہیے، اور جب ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ سے بات کریں تو ہمیں نماز پڑھنی چاہیے۔ نماز تو ہم سب پر فرض ہے، ہمیں روزانہ 5 وقت کی نماز کو اپنی عادت بنانا ہے اور قرآن مجید کو بھی روزانہ کی بنیاد پر تلاوت کرنا ہے۔ اور دوسری طرف جس کی وجہ سے یہ تمام مشکلات ہمیں دیکھنی پڑ رہی ہیں، ان تمام وجوہات کے ذمہ دار خود ہی ہیں۔ ہمیں ہی ان پر غور و فکر کرنے کی ضرورت ہے، اپنی حرکات کو دیکھنے کی ضرورت ہے۔ جیسے ہم اپنی حرکات ٹھیک کرتے رہیں گے ہمارے معاملات بھی ٹھیک ہو جائیں گے۔ اللہ پاک ہمیں نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو، آمین ثم